Iti, dadaki di college, mapapangkamit di gym gini dandan. Ket no January, dayta day time nga naggado ti tao di jay gym. Naggado ti agenroll. So ingato dati presyo no may papanti panag-gym iti January. So nga mapangkanto ti mga February. Tayo February, awana na-violaten dagiti New Year's resolution dan. No maminsan, January, kasla naggagar tayo nga agserbikin ni Apo Dios. You know, dadagiti tiyempo nga we talk about it before, agplato tayo kadagiti panagserbi tayo kini Apo Dios. Wenno dadagiti panubok nga dumalanan tayo, ket dayta ti kayat ko nga pagsasaritaan tayo iti daytoy nga bigat na pinikak ti Paulo na nga steadfast in stumbles, embracing God's faithfulness when we falter. Iti panagdalyasat tayo, iti pamati, at dalat ta dagiti time nga hantay nga gaggagarangam no kwa, may tibkol tayo, hantay nga gaggagarangam intunukwan, agminor tayo iti panagserbi, ngem ni Apo Dios mataleklat ta kadagiti sasaona. Mataleklat ta iti panakikuykuyog na kanya tayo. Ket I was studying this kasi adalik na yung Book of Numbers. Dito ayan ti Book of Numbers gamin nakalanad ditoy panagdalyasat dagiti Israelita. So nga naawagan daytoy iti Book of Numbers kasi nagsensus da. So I think at the department ni Uncle Ford City, nag-census da. At dati duwa nga panag-census, panagbilang da, kadagiti tattao, gibilang da nga Israelita, na minduwa ita Book of Numbers. Umuna nga panagbilang da, idi sumrik da, after da nga simrik from Egypt, ijay wilderness. So, sinurbay da, numano da nga rimuar, ijay Egypt. Ijay paanan iti Mount Sinai. Yan ang itudan ni Apo Dios ti tulag na kaniada. Kalpasan na dayta, ijay bangir nga bantay, sakbay da nga sumrek, ijay promise land, nagsensus da manen, nagbilang da manen, siguro kasya siguro, tanumapanda iti gubat, ano ka, ma-estimate da dagiti, kailangan da nga taraon, ma-estimate da ti fighting men, ma-estimate da, numano dagiti, kasano da nga i-arrange, dagiti bambanag, in the practical sense, kas iti panagsensus, iti gobyerno tayo napatagday tatap nga muda ti ilaan nga pang-purpose, muda ti ilaan nga ayuda, muda amin, dagiti pagbasaran da iti decision, dagiti leaders. So, ganon. Dito'y Book of Numbers, makita tayo nga hanlang nga jay panagsensus, ngam ijay baet ti panagbilang da, dita da jay paikot-ikot da iti 40 years in the wilderness. It's a fast-track story. So, ayan. Kit ado ti pagkurkurangan dagiti Israelita, syempre kung natay siguro, they are new in the faith. They are not well-oriented kadagiti bambanag ni Apo Dios. Kit maawatan tay siguro di damdamo nga agkasjay, agkurang da, adu dagiti pagkapsutan, They falter at may stumble da. Nga makita tayo, iti daytoy nga libro, nga in spite kadagijay pagkurkurangan da. In spite kadagijay negative things nga rumsua, manipod kadagiti frustrations da. Makita tayo nga adda tinamnama sa jay. Ijay Book of Lamentations, this was a word that in ditoy kung ano to'y insurat ni Jeremiah ditoy. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fails. At adjaylat tayo compassion ni Apo Dios. Uray no adda dagiti pakarikodan nga pagdaldalanan tayo. Kumusta ti panagbiyahe tayo, iti pamati, February na. Dan ba dagi New Year's resolution tayo nga nagminore? Ijay ko nakidirugrugi iti tawen, we must be intentional in our journey. But
Dati ko ning kedeng mo yung panunot mo nga be intentional in your journey in faith, ikedeng sa amot ti kabusor nga to be intentional nga lapudan na dayay. Kitila-tila yung umay namot. Kita ito yung mariknata yun maminsan dito the weight of weariness. So sa ludsod dito, nariknayon ba? Dagijay sa ludsod nga agtuloyak pay nga tati pamati. Kastoy mutlatta nangigtay mo di Sunday school tatay. At dagijay idi kasla ka agila nga tumaytayab. Hindi ko tumartaray. Hindi ko magmagnalangin. Hindi ko napatiklab pa. Yung in the faith, nung makita tayo dayay story, the perspective jay agila, uray jay time ton nga agkakapsot jay agila, at jay prinsipyo ti sasaw ni Apo Diyos, i-renew na jay pigsa ti agila. Agpamarot, kunada nga magtubon to manen, ma-restore jay strength na, ket agsubli nga kas ijay kinabanwag na. Ket dayjay tikit kitaan tayo iti daytoy nga perspective kini Apo Dios. Ta isuna ti mang-renew kadagiti pigsa tayo. Saan tayo nga mabalin nga agsalalay iti sarsarili tayo. Ikondisyon mo ti pampanunot mo kayang-kaya dayta di mo ti mapasungad. Ngem ti masigurado tayo, di tayo man masigurado nga kayang-kaya dagiti pamati tayo. Ngem ti masigurado tayo, kayang-kaya ti Dios nga kadwa tayo. Madaydayaw ni Apo Dios. So daytoy Israel, idadada DJ wilderness. Talaga nga agtanabutob da on the way. Nagaduting karkari ni Apo Dios nga nagmamayat dagiti karkarina. Ngumintuno kuan agdalyasat nga handa makita dagiti nga karkari. Actually, kayat mo't ni Apo Diyos nga iyapan na nga dagos isuna kadagiti karkarida. But in the book of Numbers, idi nakita da po, nagdadakkel, kaslakay mito ti bunga ti grapes da. Nagdadakkel di bunga ti grapes da. Nagdadakkel, nagdamag da nga daga. Kunada, yung kastamo lang ti tattao da. Nagdadakkel mo lang ti tattao da. Iso nga na, handa nga na diretso di journey da, nabiit ko mangam, nga rod. Agririri da, dati ko na, he keeps on stepping on my ankles. Kugta-kugtara na di sa akak di likod. Tumalya-talyaw, tila-tila pagriririyan da. And sometimes in our journey of faith, parang ganun mo, nagado dagiti sidetrack nga, paka tib-tib kulan tayo, kadagiti kakakuyog tayo, nagado nga challenges. Dito'y, actually napunwan ni Apo Dios kanyada. Tadda pa yay, mabisin kami. Tapos yung may ni Apo Dios timana ka, kasjay man na nawan ramraman na. Quaker oats. Lakas-lakas jay It's like Quaker oats daw ka jay, mana, close to that. So, wafer latan. Yes, jay. Kita, adda ko matisyotag, dagijay ti riririda. Iti may ni Apo Dios, inyo may ti Apo jay no agangin ti malam, mayangin nga mayapan dagijay pugo. So umapon dagijay pugo jay kampuda. Jay lang agtuno, karamidan da. Imabot iti punto, nga ni Apo Dios gamin, may isang karakter ni Apo Dios, He is a just God. Based on the terms and conditions of the covenant. Masapol nga ramidan na dayjay, bambanag, masapol nga dayjay bambanag nga pagkurkurangan da, not to destroy them, but to correct them. No ni Apo Dios numaminsan, when He comes, kit at dadagijay, bambanag nga nagmalasay. Sometimes it is a corrective. Kung hindi man corrective, it is something that He wants you to divert or it is something that He wants you to grow up. Dagijay iti kwa. Ito'y Numbers chapter 21 verse 8 to 9. At dangay di supapak nga rod ti basol ket patay. Ket
dayjay, imay dagiti ululag kanyada, ket dapat matay da kuma. Makagkagat da. Yung mapansin tayo dito ay Numbers 21 verse 8 to 9. In everything nga yumay ni Apo Dios nga dusa wenno disiplina kanyada, there is always an escape to that. There is always a window nga haan ka nga may sagmak sa jay. There is a window for repentance, a window to change your mind, to change your heart. Ket iti daytoy Numbers 21 verse 8 to 9, imbilin ni Apo Dios kini Moses nga agaramid iti kayo, and then ibitin na agaramid iti bronze nga uleg, panday so na ti bronze nga uleg, and then ibitin na dijay. Ket kunana, siya sino man nga makagat ti uleg, no kumita iti daytoy, maagasan to or may salakan to. Ito maminsan, diya ka mo no, this is connected. Ijay symbol tayo ti medicine. But, I think mabaling nga i-connect iti Christian, mabaling nga i-connect ijay, I think Greek or Roman concept. But iti daytoy inusar ni Apo Dios. Dayjay basol, in the Old Testament, no makita tayo uleg, dayjay ti punot dulo ti basol. Ket dayjay naibitin nga nailansa, ijay ayan ti sinan cross dijay, uno di poste. Ipakpakita na nga nailansa, jay basol. Ket no kumita ka dijay, ket mamati ka nga nailansa, jay basol mo sa jay, hanggang nga mapahamak. I don't know ni Moses during this time, no mauawatan na jar aramiden na. Because God gives instructions kaniya na, he just needs to obey. Tawan ti mabasa tayo, agsalsalod so disuna. No mabasa, no mabuya yo jay da, may sanga episode ijay The Chosen. Download that app, The Chosen, a new rendition of the story of Jesus. At dati discussion ni Joshua kini Moses ijay. Agquestion ni Joshua kini Moses, apay ta agar aramid kati kasta, simbolo dagiti pagano dagita apay ta itagay mo dito'y kampo tayo. Kit ko na ni Moses, imabutak ti punto nga I just do what he said because jakman nga maawatan dagiti intention na his thoughts are always higher than our thoughts. My job is to obey. Ket dumteng ti panawin nga we can expound this. Kasi amin kunana ni Jesus Christ nga naisurat iti daan nga tulag nailanad damin dagita tapno iwaragawag dati kinasya sinok. In the New Testament, daytoy uleg, daytoy parparangarang na nga addanto ti umay ket may lansanto dayta pahamak. So sometimes dagijay madi nga ugali tayo, dagijay panagtantanabutob tayo kini Apo Dios, dagiti panagririri tayo, dagiti aramid tayo nga may kaniwas. May kaniwas ijay pagayatan ni Apo Dios. Those are all symptom of the virus of sin deep within us. Ket bagbaga ni Apo Dios ditoy, He will address that. Dumteng to ti panawin nga He will address that. Ket habang awan pay, those who believe will be saved. So, in the Old Testament, dayjay. But in the New Testament, symbolic kanyada idi. In the New Testament, imay ni Jesus Christ. Inako na amin nga basbasol tayo. Inako na amin nga basbasol tayo. Kasi laysunak napanin, inbagi na amin nga epekto di basol and then nailan sa isunak. Ijay. Dahil iti parparangarang na. So in the Old Testament, salvation is still by faith. You believe in the coming one. Samantalang kanya tayo, we believe on the one who came. So, ayan. So, even in judgment, God makes a way back.
Iso ano maamiris tayo nga apo, adda ba nagkurkurangak kaniyam? Epekto ba ti nagkurkurangak daytoy? You go on the cross. And Lord, forgive me. Lord, ninyaman daytoy, I believe, kasama daytoy, ijay nailan sa dijay cross. And if you believe in that, you will be saved. And sometimes, physical, daytoy kami kat, supapak, dagiti kinasulpang daso nga, imay, dagiti ulag. I think, ija wilderness, normal, dagiti ulag. Ngem no handa ko mga agbasbasol, protektado da ko ma. Ngem gapo ijay kinaado ti basbasol da, maikat jay sa laknib ni Apo Dios kaniada. So umay dagi jul ulag. So nya ti imbawon ba na Apo Dios jay ulag, wenno na inaikat jay sa laknib kaniada, agsipod. Ijay kinasulpeng da, that's the effect. So kitaan tayo dayjay. So even, kanya tayo, numaminsan dagiti saksakit tayo, bunga dagiti kinasulpeng tayo. So dagiti idi ubing ka, you are abusing yourself, and then idi kaban, idi tumaeng ka kene, apay kastoy. If we take this pattern, go to the cross. And even those nakasablayan, it was paid on the cross. Believe in that, and the Lord will give you healing. Utuban tayo no inya, tisop-sopa kinya tinararamid ko. Napalalwak ba tinagpuy-puyat apo? Napalalwak ba iti aggagatel ka? Napalalwak ba apo ti hang nga nagdigdigos? Whatever those, kasi we violate laws, even laws of health. And nailagom amin dayta dijay cross. That's why we believe as Pentecostals, by His stripes we are healed. Surrender that. Lord, patawad kung na-violate ko tong mga to, and then I claim that. Kasi kanyada, if they look at that pole with that snake nailed on that, and they believe in that, gumagaling sila. And that is similar to what the Lord did on the cross. Nung maminsan kadagijay pagkurkurangan tayo, ni Moses gamin iti daytoy, at ijay makita tayo ijay story in this book of Numbers. Makita tayo nga, nung makain-inom da, agrireklamo da, mabalin mo, Moses, mineral water man, mabalin da mo't nga ibaga. Ngam tiwagas da nga mga ibaga, agri-ri-ri da, apay, inala na kami ito nga matay. Ijay kami latak kuma, Egypt, tada jay Nile River. Kaslangay, imbis nga agdawat da ko maagreklamo da. So ano da reklamo ti panagbiag? Dumawat ka. Awanan kayo, ta saan kayong agdawat? Kunana ni James. Yung dagito'y Israelita, maybe, handa mauawatan dagiti wagwagas. Ket gagangay ti human nature nga no magipit ka, you complain. Ni Moses, instruction niya po Diyos, pakulam tabato. Ket pumswak ti danom. Iji may kadwang instruction niya po Diyos, agririri damanen, the instruction niya po Diyos kini Moses kini Aaron, katungtungem ji bato, ket pumswak to ti danom. Iti parparangarang na daytoy duwa. Iti damdamo, kasi daytoy kunana ini Paul, daytoy nga bato nga sumurot-surot kaniada, daytoy ket ni Kristo. Kunana it symbolize Christ. Tapno maala tayo ti parabor, marikna tayo ti bangar, maawan di uwaw tayo nga na espirituan, ni Apo Dios pinakulan na ni Jesus Christ. It symbolize His death on the cross. And that sustains us
spiritually. Out from within, waters will flow. At dati, ragsak di uneg nga mangmangted, iti meaning ti panagbiag, satisfaction in life. Ngam in the journey of life, umininom kamot dayjay, at dadagiti pakasuotan nga, madrain ka, mawaw ka latta because, oray adda kanya tayo dayjay kwa, kadimat agin ina na jay kalaban nga mangbannog kanya tayo. Yung instruction ni Apo Diyos kini Moses ditoy, katungtungem di bato, ket pumsuak ti danom. Ngam adukan niya tayo nga, pakulan tayo manen ti Apo. Pabasulan tayo manen ti Apo. Sursuro na daytoy nga instruction ko umasidag ka ti Apo, Lord, I need your grace. I need more. Itinaldaw-aldaw daytoy Apo tapno masustain nakiti daytoy pakautoyan ito'y panagbiag. Talk to God. Tano pinasinsyaan ni Apo Dios yung panagririri tayo idihantay pa'y naadalan. Baka no, gririri tayo manin ditoy. Daytoy ti reason nga ni Moses haan nga nakastruk ijay promised land. Because of the dishonor, unatay man lang disobedience, dishonor. And sometimes, kanya tayo nga kikristyano, mapataod day tano, mairita tayo. Yung in message ko kadagijay papastor idi Rabi Ida ito. Yes, I'm contemplating on this. Idi pinakulan ni Apo Dios. Ay, pinakulan ni Moses jay bato. Pimswak mutlat tati bato. Ay, pimswak lat tati danom. Nyati point na dayjay. Ijay contemplation ko, reflection ko ngayon pasak dijay. No daduma da kami nga papastors at damot dagijay pakaprostratan main ministry. At damot lat dagijay bambanag nga mapunuan ka at damot dagijay bambanag nga nagado pagdaldala na mo and then nadagsen ti ministry spiritually at ma-prostrate. Sometimes wrong dagijay move. Kasi hindi lang kaming pastor. Kasi sinasabi ko sa inyong mga parents, you are the pastors of the church. And sometimes your children provoke you. Or your wife provoke you. Or your husband provoke you. Or, tay maestro, your students provoke you. At doon nagitimang provoke kanya tayo. Ngam numaminsan, oray agkamali tayo, makita tayo di grace ni Apo Diyos di jay. Di ko nakya message ko, pumswak latati danom. Saan nga gapo ta nabibilag tayo, anointed tayo as we claim it? No. Pumswak latati danom because the people needs it. Many times I know pastors nga they stand here nga by the grace of God. It sometimes agis struggle da in front but they need to preach the word of God. Pumswak lata jay danom. Because that's how God loves the people. So even in your family, agpapatingga ka, ngumpumswak lata ti parabor ni Apo Dios ta kailangan dagijay ubing mo. Kailangan dagijay masaksakupam. Anayon na lata. But we learn from Moses. Ngayon to no prostrated tayo, anong gagawin natin? Inhale, exhale. Inhale, exhale. And just say a whisper, Lord, can you give us the living water? Can you quench our thirst? Puswakan nakman Apo, day tadanum ngagtaod kanyam tapno agbawbaw ti pudot ti ulo. Mataydayaw ni Apo Dios. God works through imperfect people. Ano data masaksakupan ti tunggal may sa kanya tayo? All of us are pastors in some way or another. Kasi there are people looking at us. But ni Apo Dios agtignay lata. But I pray that we may have the grace nga we react not on anger or whatever nga impulsive reaction, but we react with grace nga kaskin ni Apo Dios
Tuladen tayo isuna, nga dayaw ni Apo Dios. Ni Apo Dios, dagitoy iti characters na. Nga maadal tayo iti daytoy nga libro. He is a covenant-keeping God. Sursurutan na dagiti tultulag na ingkari na kaniya, dagiti nakakovenant kaniya na never to leave them, never to forsake them. He is a covenant-keeping God. So nga ni Apo Dios dumaminsan, adu pagkurkurangan tayo, ni Apo Dios adalat ta dita saan nga gaputa matalek ka. He is always there, gaputa matalek isuna. He will not give up. Kaputa pinirmaan na dijay kontrata dayjay, He will never leave you nor forsake you. Ano pa? He is a compassionate God. Dahito iti nature na, uray kasano ti kinatangken ti ulo dagito Israelita dijay 40 years nga ikikot-ikot da. Nananaig yung compassion ng Panginoon. Dahito kami ni Apo Diyos na makitungtungtong ti Israel, mabalin na latang lipasin ko may sudan. Ngam nakapagkari iso na kini Abraham. At ipagpagapo na. Kaduman dagiti ang masalbar kanya data di damot agrespan, di damot magbaliw, di damot kagaten, dayet itid ni Apo Diyos nga exit kanya da kumamanipod kadagiti nga lunlunod. Ni Apo Diyos in His faithfulness to the covenant, mangibati ti remnants. And maybe you are still standing because you are a remnant. Ipagpagapo ni Apo Diyos, kinitatang mo. So nga di ko nakngarod, simsimpaan tayo, ti panagserbi tayo. Tadagijay to an anak tayo, uray no nasusulpeng daman, ipagpagapo ni Apo Diyos, nga anusan na dagijay anak tayo. That's what happened with Israel. Because Abraham is a friend of God. Naidayaw ni Apo Diyos. And makita tayo dito, the character of God nga, He is always close in crisis. Ni Apo Diyos, He is always there. 40 years nga nagsusulpeng da. His presence, the symbol of His presence, the cloud by day, the fire by night, never left them. Always there. Paypayungan na isuda, ngagtatanabutob. Inudwan na isuda nga gugupong dijay nga agtatanabutob. Naganos ni Apo Dios. Ti ayat ni Apo Dios saan nga nakabasar ijay araramidem. Ti ayat ni Apo Dios nakabasar ijay kinamatalek na. So nga sabayan tay kumadya kinamatalek ni Apo Dios. No managparabor iso na in spite kadagijay tantanabutob da. How much more no puro pa nagdaydayaw ken panagyamyaman ti rumrumwarting ngiwat tayo. The grace, the favor, all the more nga ibuyat na. Madaydayaw ni Apo Dios. That's very similar itong picture na ito, yung nabanggit ko na kanina. In Numbers 21 verse 9, sabi doon, if a man was beaten when he looked upon the brass serpent, he would live. So Moses made a bronze snake and put it up on the pole. Then when anyone was beaten by a snake and looked at the bronze, bronze snake, they live. So every time nga matukkawan na tayo tibasol, magitaan ka man ng tibasol, nagkurang ka, look on the cross and believe what He did. Believe what He did on the cross. And what happened on the cross will heal you, will save you. So you have John chapter 3 verse 14 in our New Testament, sabi doon, so also sinners, when they look upon the crucified Christ and believe, they shall live. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Dahito iti, iso nga we always focus. Iso nga kunana ni Jesus Christ, aramidin yung nga masansan. Kasi ang dami nating marireflect doon na nandun lahat yung benefits of our salvation. Madaydayaw ni Apo Dios. Now, the weight of weariness, sabi ko kanina,
Nahibibigatan ka na ba sa journey mo sa pananampalataya? Nabibigatan ka na ba sa mga pasakit ng mundong ito? Mga problemang dulot ng mundong ito? At dagamin mali nga perspective no maminsan dagiti Kristiyano. Kaslaki din ni Apo Dios ti mangmangted ti problema tayo. Kristiyano ka wano saan? Problemado ka. Dito'y nga lubong normal dagita. Sungaron nga kuna ni Pastora Imelda, habang may buhay, may problema. Pero thanks be to God, kasi ang Panginoon, He is our helper. Tultulungan na ka ni Apo Diyos. Apay nga ita, kwati pa nagkitam kini Apo Diyos kapadagsen, kiting kagpatulong kini Satanasen. Ni Apo Diyos katulungan tayo. Isu nga kadagiti, numaminsan pasangat, kinarikot, dagiti pa nag-level up tay iti pamati, adu. Siyempre nung umato ka, han nakayat ni Satanas nga agpangato ka. Tulidan na katiba to. Kuno saan, yan nagbatayam ka, kuldingan na, tanong mapatiilab ka. Because that is his nature. He comes to kill, to steal, to destroy. But how can we keep rising in spite kadagito nga bambanag? O muna, reframe failure. Anong ibig nating sabihin sa reframe failure? Tingnan natin, baguhin natin ang perspective natin sa mga pagkukulang. Paano natin titingnan ang failure? Pag nagkamali ka man, ang pagkakamali ay hindi katapusan. That's not the end. Look at your failure as a learning lesson. Take failure as a classroom. Huwag mong sayangin yung lesson na makukuha mo sa pagkakamali mo. Sabi nga nila, yung umimbento ng bumbilya, dami raw error. But it's just one. Amunan nga hanan to ulitin manunday jay, ta it will not give a good result. Kita jay, listahan nga, as error comes, he goes closer to the right one. So reframe failure. Anyway, our failures were addressed on the cross. Binayadan ni Apo Dios. No supapak no or aramid mo, jay kinasablayam. Mayat ako manu epekto lang ti dadduma, biktima ka latta. Nung mabdunda dadduma mo't kada tayo mo ti makaramid ti kamali. Nung naaramid mo ti kamali, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive. At ay bagbaganan ni John DJ nga, there are sins that does not lead to death. Nung nangyari DJ. So, in mga minor things na dijay. And that is corrective. That is corrective. Hindi ka naman sana aabot sa bagbaganan whatever that ng bagbagan ni John. Because until now, scholars are fighting over that. What is that sin that leads to death? I think yung punto na bilang na kanya po Diyos, siya yan ti haan nga remnant. If we confess our sins. Because even the writer, John himself, included himself. If we, sabi niya, confess our sins, He is faithful to forgive. Even John is telling, numan agkamali tayo. It's never wrong to say sorry to the Lord. And ang kasunod ng sorry, do not stay sorry. Ang susunod sa sorry, thank you, Lord. Because you need to rise. Just reframe that. Pag nag-sorry ka na sa Panginoon, reframe your perspective regarding failure and learn from it. Learn from it. Pangalawa, initiate repentance. Yung sabi ko kanina. Magsisi ka sa harap ng Panginoon. Reflect. Wag yung guilt tripper sa sarili mo. The point is,
Dung sa una, refrain failure. And reflect, ponder on the things, paano ako nagkamali dito? Kasi repentance in the original term, it means changing of mind. Tama na yan. Tama na yan. Change your mind. About faith. Yun yung sinasabi niya rito. Umpisahan mo ang tumalikod sa maling landas. Initiate repentance. And then pangatlo, see God's faithfulness. Magtuon ka sa faithfulness ng Panginoon. He never change. Yung sabi nga sa binasa natin kanina, because of the Lord's great love, we are not consumed. He is consistent in that character from Old Testament to New Testament. He is always faithful. Even, laksid ka nagiging unfaithfulness natin. Nagiging faithless tayo minsan, pero ang Panginoon, He focus on being faithful. At panghuli, establish focus on the Lord. Di ko na ni Paul, let us run with endurance. Challenge si Sunday School kanina. Let us run. Fly if you can. Let us run with endurance. Marathon ito. Endurance, patagalan. Fix our eyes on Jesus. Kasi si Jesus, hindi siya bumitaw hanggat hindi natapos ang race. Let that be an inspiration. At sinasabi niya, don't worry, I conquered the world. Natanggal ko na yung malalaking balakid. Kayang-kaya nyo na yan. And one more thing, you have the Holy Spirit. May lakas sa loob na tumatagal. It will sustain you. Talk to the Lord Jesus Christ. Talk to the stone. Huwag mong paluin na naman. Kausapin mo and give me that living water that will sustain me in this journey. Hallelujah. So, how to keep rising? Rise. Pag bumagsak ka, rise. Proverbs, ang bumabagsak ng 7 beses, tumatayo 8 beses. Sabihin mo nga sa katabi mo, rise. Madaydayaw na po Diyos. Keep on rising. Keep on rising. Ang Panginoon hindi pa tapos sa iyo. Agang angas ka pa. So anong gagawin natin? Keep on going. Hallelujah. Madaydayaw niya po Diyos. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Hallelujah. Dawatag man agdumog tayo katagkararag tayo. Lord, agyamang kami tikina matalik mo. Agyamang kami uwapo Dios nga in spite kadagiti pagdaldalanan may maaawatan na kami agsipod Lord ta imay ka nga mismo you became flesh and dwelt among us. And you are interceding for us right now in heaven. Agyamang kami uwapo Dios for sending the Holy Spirit. And Lord, tulungan na kami, Lord, whatever naging mga kapatid namin dito, Lord, anduman ang pinagdadaanan nila, Lord, I pray for that living water that will refresh their soul, that will give them a new beginning, a new strength. Lord, nadaman dito'y, Lord, iti inyaman, Lord, nga pagdaldalanan, sakit, bankruptcy, whatever, Lord, nga pagdaldalanan, problema, Lord, we can look up to you. Bahagi lahat yan, Lord, ng benefit ng aming salvation. Lord, I claim sa mga may sakit, Lord, heal them. Because we believe in you. I believe, Lord, we believe, Lord, nga bahagi lahat. Hindi masasayang yung stripes mo, O God, yung paghihirap mo. Naniniwala kami dyan, Lord, and we claim that benefit. Lord, sa mga dumadaan ng kahirapan in the financial aspect, Lord, I pray, O God, sabi mo, you bless the works of our hands. At Lord, yung curse, Lord, nag-end sa cross.
And Lord, the blessing of the Abraham was passed on to us. Gaya ng sinabi ni Paul, Lord, sa Galatians. Maraming salamat, Lord, and we claim that, O God, hindi lang sana, Lord, na we benefit from that living water. Kami rin sana, Lord, ay maging daluyan ng living water na yan, Lord, na pag nangungusap kami sa iba, Lord, makarikna, dagiti katungtong may itibangar. No, makipulapol kami kadagiti daduma, o Apo Diyos, marikna, dati bangar, taagayos, dayti nga danom, manipod kaniyami, o Apo Diyos. Lord, aramiden na kami nga daluyan, dayta po nga bangar. I-bless mo titunggal may sa kaniyami, o Apo Diyos. Sustain us. Sustain us. Give us understanding on these things, O God. Pero Apo Diyos, we will not be contented walking, but we will run. We will fly with wings like eagle, O Lord. Pero Apo, agranyag kami, O Apo, kadagiti daduma. Nga Apo, makita da, nga dagiti tattao nga addakin ni Kristo sa bali daw, Apo Dios, taadda ka kadakwada. Madaydayaw ka, Apo Dios, idulin mo nga dagito nga mensahe iti puso mi, kiti palagip mo, Apo Dios, kadagiti panawen nga dumteng dagiti pakarikutan mi. Madaydayaw ka dagito iti kararag mi tinagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Pastor. Iti daytang mensahe nga in kain share. So, iti daytang nga kanito, pantayo iti may isang part iti service tayo, iti Panginoon. Iti tayo iti tithes ken offering tayo. Iti sakbay na, ket dawati nagdumog tayo, ta kararag tayo pa dagiti maurnong tithes ken offering. O Diyos mga nilangitan, nagyaman kami, O God, iti dayti nga saom nga naibure, Lord God. Nagyaman kami, Lord God, iti bendisyon mo, iti glaplapusan ng bendisyon mo, iti blessings mo, iti munggal maysa kada kami. Iti dayti nga oras, Lord God, dawati mi kada Apo Diyos, iti manang bendisyon mo, kadagito yung amorno nga tithes ken offering, Lord God. Apo Diyos, dawati mi Apo Diyos, nga sikat ni mga bless. Tapos na Apo Diyos, at Lord God, nga mausar ka digiti pagaytam nga paknakausaran na. Kaya po Diyos, dawati mi, iti blessings mo. Kaya po Diyos, ada iti business sector, Lord God, bless mo na iti business da, iti employees, Lord God. We also pray, O Lord God, iti blessings mo kadakwada. Nagitagbulmula, Lord God, benesyon nam dagiti mulmula da. Whatever, Lord God, nga pagkapuan ti income mi, Lord God, dawati mi Apo Diyos ti panang bendisyon mo. Tamda Apo Diyos intun sumaruno. Adaman ni Apo Diyos iti mabalin nga ipaami, Lord God, nga paspang panang dayaw mi ken panagyaman mi ken ka. Iti Apo Diyos ti kararag mi, dawat mi, tinagan ni po mga Jesus. Amen. Kalpasan na daytoy katawag ti ton ken ni Pastor Benny, tayo sunan to ti mga close iti closing prayer. Strength will rise as we wait upon the Lord.
tayo. Manakabalin nga Diyos, madaydayaw ka iti agnanayon. Yes, oh God. Agyaman kami, Apo, kadagiti raramidem, kadagiti biyagmi. Uray no adda dagiti pagkurkurangan mi, han ka nga nagkurang nga pulos kada kami. Ket madaydayaw ka, Apo, kadagiti amin, nga kasasaad, nga dumteng kadagiti panagbiag mi. Apo, agyaman kami iti panakalpas manen, iti panagdaydayaw mi, maudi nga Sunday, ket Apo, into no sumaruno nga Sunday, umunag kami manen na Apo, iti sumaruno nga bulan, dahito nga tawen. Ikumit ko kin ka, Apo, dahito nga makalawas. Tulungan na kami, kadagitan nyaman nga ramiden mi, iturong na kami, Apo, kadagiti daldalan mo. Katapo, bendisyonam dagiti addaan, kadagiti pagtrabahuan, aywanam ida, uray pa'y kadagiti panagbibiyahida, dagiti adda ti business na, tulungan ida, Apo, sikat ti mangilukat, Apo, kadagiti daldalan, dagiti mapan, nga customers, nga iso ti wagas nga pangbendisyonam, dagiti agtagibalay, Apo, ikamlat tamat tirag-uda, Apo, kadagiti trabaho da, kadagiti uneg ti pagdangan. Manakabalin nga Diyos, sagsubli kami tumanen inton sumaruno nga Sunday. Tapno, numay da ka mananday dayawan, agyamyaman kami ti kinaimbag mo. Nadamot na gayay nga dan tirikrik naan, iti physical nga bagi, Apo, nadadaman ka dagiti pagdangan da sagidumida, katagasam ida, Apo. Alaw na, Apo, sikat ti makiadda ti tunggal may sa kada kami, katita ti parabor ni Apo tayo nga Iso Kristo, kantayat ti Diyos sama, kanti Santo nga Espiritu, nga mangidalan, mangliliwa, makiadda kumakata tayo, itakendag na nayon nga wantin ganat. Tunggal may sa kunatay iti amen. Amen. Ay bagngal daw tayo. Ni Apo Diyos, bendisyon na tayo. Katagkikinablaw tayo babaen ti panagin nalamano tayo.